Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Kitabuz zakah ay hadza kitabuz zakah. Ta'rifuz zakah bermula ta'rif zakat. Lugatan menurut lugat at-tathhir wan nama. Zakat itu artinya adalah membersihkan, mensucikan. Wan nama ay az-ziyadatu pertambahan, wal khairu kebaikan, wal barakatu dan barakah. Wali anna Allah yutahhirul muzakki, dan sesungguhnya Allah mensucikan orang yang berzakat. Biha, dengan zakat itu Allah bersihkan minaz dzunub, daripada dosa-dosa, warazilatil bukhli, dan kotor kebahilan. Allah bersihkan orang yang berzakat itu daripada dosa dan kekotoran bakhil. Syar'an, sedangkan menurut syariat zakat itu ikhraju malim makhsusin, mengeluarkan harta yang ditentukan, ala wajhin makhsusin, atas jalan cara yang ditentukan, biniyatim makhsusah, dengan niat yang ditentukan. Yusrafu, diserahkan itu harta tadi, li ta'ifatim makhsusah, bagi golongan tertentu pula. Itu pengertian zakat menurut syariat. Syarh ta'rif, penjelasan ta'rif. Ikhraju malin makhsus, zakat itu tadi mengeluarkan harta, tapi hartanya tertentu. Wahiyal amwalus sittatu, yaitu harta-harta yang 6 macam. Allati tajibu bihaz zakat, yang wajib pada itu harta yang 6 macam tadi oleh zakat. Wa kadzalika zakatul fitri, demikian pula zakat fitrah. Wa sayati syarhuha, selagi akan mendatang penjelasannya harta-harta apa yang wajib zakat itu. Ala wajihin makhsusin, atas jalan yang ditentukan, ay bisyurutin, dengan beberapa syarat. Zakat itu wajib kalau cukup syaratnya. Minha, sebagian syarat itu bulughun nisab, sampai nisabnya, sampai ukurannya. Yang kedua, wa mudhiyul haul, dan berlalunya setahun. Jadi kalau belum sampai setahun, kada zakat lagi, berlalu 1 tahun. Nah, kecuali ada kayaknya beberapa harta yang wajib dizakati langsung, kada mahadang setahun. Ada beberapa macam harta, tapi kebanyakannya zakat itu wajib apabila sudah sampai nisab dan sampai setahun. Biniyatin makhsus, dengan niat yang ditentukan pula. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Zakat mesti berniat. Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, diserahkan itu harta zakat untuk golongan tertentu. Kada boleh harta zakat diunjuk ke sembarang orang. Al-madzkurin fil Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa hum thamaniyatu asnafin, 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Wa sayati bayanuhum, selagi akan datang penjelasan mereka itu yang 8. Fadluz zakat, keutamaan zakat, hiyar ruknu tsalisu min arkanil Islam. Zakat itu rukun ketiga daripada rukun Islam. Wa hiya ukhtus shalah, zakat ini dangsanaknya sembahyang, saudaranya sembahyang.
Kenapa demikian disebut zakat ini saudaranya sembahyang? Li'annaha ja'at, karena zakat itu mendatang makrunatan, disertakan biha dengan salat. Fi mawadhi'a katsirah, pada tempat-tempat yang banyak, fi kitabillahi ta'ala, di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an biasa bila mana Allah menyebut sembahyang, itu zakat. Sembahyang imbahnya zakat. Minha, setengahnya, qauluhu ta'ala, firman Tuhan, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Wa warada fi fadliha al-kathiru minal ayat wal ahadis, mendatang pada kelebihan zakat banyak daripada ayat dan hadis. Minha qauluhu ta'ala, setengahnya firman Tuhan, wa rahmati wasi'at kulla syai. Firman Tuhan, rahmatku meluasi akan tiap-tiap sesuatu. Fasa'aktubuha, selagi akan aku tentukan itu rahmat tadi, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang takwa, wa yu'tunaz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat kami. Wa qauluhu, dan firman Tuhan lagi, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambil dari harta mereka itu sebagai zakat. Sedekah artinya zakat, yang mensucikan akan mereka dan membersihkan akan mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, az-zakah qantaratul Islam, zakat itu merupakan perbendaharaan Islam. Wa qauluhu, dan sabda Rasul lagi, man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu, siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah daripadanya kejahatan harta itu. Wa qauluhu, dan sabda Rasul lagi, hassinu amwalakum biz zakat, bentengi harta kamu dengan zakat. Bentengi, pelihara harta kamu dengan zakat. Wadawu amradakum bis sadaqah, dan obati penyakit-penyakit kamu itu dengan sedekah. Sedekah termasuk di antara sekian macam obat penyakit. Wastaqbilu amwajal bala, dan hadapilah olehmu bergejolaknya bala, biddu'a, dengan doa, wa tadarru, dan tadarru. Warada, dan mendatang lagi hadis, mahalaka malun fi barrin aw bahrin illa biman'iz zakat, tidak binasa harta baik di laut, di darat ataupun di laut, melainkan sebab tidak membayar zakat. Sanatu fardiyatiha, tahun dipardukan zakat, furidat dipardukan zakat, fis sanati saniyah, di tahun kedua minal hijrah, fi syahri Sya'ban. Jadi zakat ini wajibnya mulai di Madinah. Di Makkah Rasulullah 13 tahun kada ada zakat. Di Madinah sudah 2 tahun hanyar ada turun perintah wajib zakat. Aqsamuz zakat, pembagian zakat, kismani, 2 macam. Macam-macam zakat ada 2, zakatu malin, ada zakat harta, wa zakatu badanin, zakat badan. Zakatul mal, zakat harta, wahiyya, yaitu al-amwalu sittah, harta yang 6, allati tajibu biha zakat, yang wajib padanya zakat. Pertama, an-na'am, binatang ternak, tapi unta, sapi, kambing. Lain pada itu kada ada zakat. Orang beternak unta, beternak kambing, beternak sapi, itu aja binatang nang dizakati. Hadangan termasuk sapi juga.
kuda kada bezakat, ayam kada bezakat, itik kada bezakat, karena kada termasuk harta yang wajib dizakati. Kita bisi ayam misal 1000 ikung, bezakatlah, kada bezakat. Nah, lain halnya kalau kita jual tukar ayam. Nah, itu zakat. Zakatnya bukan zakat ayam, zakat perdagangan. Mesti 10 ikung habis ayam jual tukar setahun sampai nisabnya. Nah, itu dizakati. Kalau ayamnya kada bezakat. Lain hal sapi, kambing, unta. Wan naqdani, emas, perak, itu dizakati. Wa urudut tijarah, harta perdagangan. Dagang nang apakah? Asalkan nang halal, nang diizini oleh syara, nah itu zakat. Wal muasyarat, biji-bijian, buah-buahan, beras, gandum, kurma, anggur dan sebagainya. Warrikaz, harta patakan, harta patakan jahiliyah. Wal ma'din, dan tambang. 6 macam mula tu: na'am, naqdani, urudut tijarah, muasyarat, rikaz, lawan tambang, ma'din. Yang kedua zakatul badan, zakat badan. Wahiyya zakatul fitri, zakat fitrah aja, kama sayati, selagi akan datang penjelasannya. Syurutu wujubiz zakat, syarat wajib zakat 5. Al-islamu, pertama Islam. Fala tajibu, tidak wajib zakat alal kafir asli, atas orang kafir yang asli. Kafir asli artinya kafir nang buaan dalam parut sudah kafir. Orang agama Islam asalnya kemudian kafir, itu kafirnya kada asli, marahnya murtad. Tidak wajib zakat atas kafir asli. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fayuqafu maluhu, dihentikan hartanya inda riddatihi, ketika murtadnya, ila ayyarji'a ilal Islam, sampai dia kembali kepada Islam. Fa in mata murtad, dan jikalau dia mati dalam keadaan murtad, bayalsiru maluhu fai'a, jadilah hartanya itu kembali ke negara. Orang murtad hartanya kada kawa diwaris, milik pemerintah. Wa yatabayyanu zawalu milkihi, dan jelas nyata hilang hartanya si murtad itu min hini riddati, dari ketika dia murtad. Wa in 'ada lil Islam, kalau dia kembali si murtad tadi masuk Islam pulang, fayutalabu, dia dituntut bi ikhraji zakati ma madha fi ayyami riddatihi, dituntut dia mengeluarkan zakat yang telah lalu pada hari-hari murtadnya itu. 10 tahun nya misal murtad, ba Islam pulang bahasa, nah 10 kali lipat dihitung zakatnya. Itu orang murtad. Jadi pertama syaratnya yang wajib zakat itu adalah orangnya Islam. Yang kedua al-hurriyatu, merdeka. Fala tajibu, tidak wajib zakat ala rakik, atas budak sahaya. Wa ammal muba'adu, adapun budak muba'ad, fatajibu zakatu ma malakahu bi ba'dihil hur. Itu kada ada di sini hamba-hamba ini. Yang ketiga wajib zakat itu ta'ayyunul milki, nyata tertentunya milik, ada ampunnya harta itu yang dizakati. Kalau harta itu kada ada ampunnya, siapa ampunnya? Umum, itu kada ada zakatnya. Fala tajibu zakat, tidak wajib zakat ala ma wuqifa, atas yang diwakafkan, ala jihatin ammah, seperti jihad yang umum. Kal fuqara, seperti orang fakir, au alil bait, atau keluarga Rasul. Misalnya kebun kurma
ini kuwakafkan kebun kurma itu untuk ahlul bait Nabi. Itu ada dari zakat kebun kurma itu. Kenapa? Karena ampunnya umum. Atau kebun kurma itu kuwakafkan untuk fukara dan masakin. Kalau ini hasil dari kebun kurma itu kada berzakat. Kenapa? Ampunnya umum. Wa ammal mauquf ala muayyan, adapun yang diwakafkan atas orang tertentu, karena khlin mauqufin ala Zaidin misalnya. Itu fatajibu zakat fi raiha, wajib zakat pada hasilnya idza balaghan nisab, bila sampai nisab. Ini kebun kurma kuwakafkan untuk Zaid tertentu orangnya. Nah, itu wajib Zaid menjakati kalau hasilnya kena sampai 1 nisab. Yang keempat, tamamul milik, sempurna milik. Ayyakunal milku tamman, miliknya sempurna. Fala zakata fi malil mukatab li dha'fi mulkihi, li dha'fi milkihi mintulah. Mbak mukatab kalau ada jual di sini. Yang kelima, tayakkunul wujud, nyata adanya. Fala zakata fi mali irsin, tidak wajib zakat pada harta warisan mauqufin yang diwakafkan li janin, untuk janin. Li adami tayakkuni wujudihi, karena tidak yakin janin itu adanya, berusaha kinanya mati keluar. Wala ala baqiyatil warasah li dha'fi milkihim, kama qala sahibu safati zubat, wa innamal fardu ala man aslama hurrin muayyanin wa milkan tammama. Falaisa min syuruti wujubiz zakat, tidaklah daripada syarat wajib zakat al-buluk balik wal aqlu akal. Jadi fatajibu fi malis sabi, wajib zakat pada harta kanak-kanak, wal majnun, dan orang gila. Wal mukhatab bidzalik, yang dikhitab dengan demikian waliyuhuma, walinya. Yatim umpamanya, yatim kanak-kanak yang belum balik, ditinggal mati oleh orang tuanya, laki-laki yatim. Bertinggal warisan saling benyakan si yatim ini. Nah, itu wajib dia membayar zakat. Nang maniyatinya siapa? Walinya. Atau orang gila tapi sugih karena warisan banyak. Nah, wajib harta orang gila itu dizakati, wajib dizakat. Namun nang maniyatinya, nang mengurusnya adalah wali daripada orang gila itu. Wal mukhatab bidzalik waliyuhuma. Nah, hingga situ syarhul amwal allati tajibu biha zakat, penjelasan mengenai harta-harta yang wajib padanya zakat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الوحيين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله سجد وقبل أن يا الله بقبول بهذا اليوم وهذا يوم الجمعة وشهر الأيام أتوقع ذلك الإسلام برحمتك يا الراحمين. اللهم بارك لنا في الحرم في مقام رسول الله أنت برحمتك ابتلانا برحمتك لسنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة في روضة. يا الله يا محمد الرحيم بارك لنا في الحرم في مكة يا رسول الله يا رسول الله أنت الرحمن ابتلانا برحمتك لسنا ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة في روضة. السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا البلاء السلام إلى عيدك أنك أتبعتك برحمتك يا الراحمين. ثم إلى رحمة محمد عبد الله وعلى النور الحج بإذن الله على الهدس المراتب فعيسى أتاجي بمحمد محاجم عيسى مديد بمكه معسر وجب المسلمين برحمتك يا الراحمين. ثم إلى رحمة جعفر الصديق بجزء كبري فعيسى عبد القادر أن صالح الله وجميع المسلمين برحمتك يا الراحمين. ثم إلى رحمة أبو بكر الدرس أداني واستغفر الله دين وشيء وقوة محمد ومنيات باعتقاد برحمتك يا الراحمين. ثم إلى رحمة يوسف أبو بكر بن الهافي بالمسلمين برحمتك يا الراحمين. ثم إلى رحمة علي بن علي محمد حسين حمزة تنفذ الله رسول كتب ولد حبيب علي بن علي علي بن علي الهافي أبو عمرو عن الهافي سول وجميع المسلمين برحمتك يا الراحمين. ثم إلى رحمة محمد بن سالم العينان بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن زيد وأحمد بن ناجم. ثم إلى الهافي ثم إلى الرحمن الهافي أبو في المدان وجميع المسلمين برحمتك يا الراحمين. ثم إلى رحمة محمد في سنغافورة. ثم إلى رحمة سنعيد سبحانه وتعالى تحمل العيد والهافي ويا الطالب ولسوء كل جاتي وجميع المسلمين برحمتك يا الراحمين.
ثم أرجو من اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأحياء ومن تحيب بيسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصب الأحياء عدد من الله البارك اللهم صل على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأحياء ومن تحيب بيسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصب الأحياء عدد من الله البارك اللهم صل على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأحياء ومن تحيب بيسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصب الأحياء عدد من الله البارك ربنا نصر علينا ما تب علينا انك توب رحيم ربنا نصر علينا ما تب علينا توب رحيم ربنا دامسنا وكنا من الحاسرين اللهم سر الجنه من عبدك في النار اللهم سر الجنه ونصر النار اللهم سر الجنه ونصر النار برحمتك يا محمين اللهم صمد يا الله وبركه في العمر وصحه بالجسم وسعه الرزق وتوبه الموت ورحمه الموت مغفره بعد الموت اللهم حول علينا بشهاده الموت اللهم حول علينا بشهاده الموت اللهم حول علينا بشهاده الموت من الحساب ربنا اغفر بعدها نرجوك ورحمتك عند الوهاب ربنا دامسنا وكنا من الحاسرين اللهم سر الجنه ونصرنا يا الله كم اللهم سر الجنه ونصرنا اللهم سر الجنه ونصرنا برحمتك يا محمين اللهم دينا بهداك وتجعلنا ممن حلا فعامك واعصاك اللهم دينا فجر الله اللهم سلكوا تخفيها الذنوب وتسبي العيوب وتسبي القلوب ولمنسوب اللهم فيت امتي سيد محمد اللهم فيت امتي سيد محمد واستر امتي سيد محمد وارحم امتي سيد محمد وزبون عمتي سيد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على حق سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون اما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والراجعون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا